हेलो फ्रेंड, कुकिंग रेसिपीज में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ગણપત દાદાને બધાને ભાવે તેવા આપણે મોદક બનાવીશું। તો આ મેં પૌવા એક વાટકો લીધા છે। તમે કોઈ પણ માપ વાટકીનો કે કપનો સેટ માપથી સેટ કરી શકો છો। તો અહીંયા આપણે પૌવા મેં શેકાવા મૂક્યા છે, હલકા એવા શેકાય ત્યાં સુધી આપણે શેકાવા દેવાના છે। પૌવા છે તે બળી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે। બહુ ब्राउन कलरना न थाय त्यां सुधी आपणे शेकावा नथी देवाना। थोड़ा धीमा तापे आपणे शेकी लेशुं 2 થી 3 मिनिट सुधी। पौवा आपणा क्रिस्पी थई जाय आ रीते तमे जोई शको छो। तूटी जाय त्यां सुधी आपणे पौवाने शेकावा देवाना छे। हवे आपणे एक डिशमां 2 मिनिट सुधी आपणे तेने थवा देशुं। तो आपणा पौवा छे ए आपणे हवे शेकाई गया छे। तो हवे आपणे एक डिशमां काढी लेशुं। आ रीते तमारे लाडू क्यारे नहीं बनाव्या होय एवी आपणे एक सीक्रेट वस्तु आपणे एमां नाखीशुं। हवे मैं एक वाटकी जेटलुं मैं कोकोनट नाळिયેર पाउडर लीधो छे। तो कोईपण दुकाने तमे मळी शके छे बहार। तो न होय तो तमे घरे मिक्सरमां तमे कोकोनट पाउडर बनावी शको छो। मैं अहींया तैयार रेडी लीधो छे अने एने आपणे हलको एवो शेकी लेवानो छे। कलर न बदलाय त्यां सुधी आपणे शेकवानो छे। तमे जोई शको छो। हवे आपणो पाउडर छे नाळिયેર ए शेकावा लाग्यो छे। हवे आपणे एक डिशमां काढी लेशुं। हवे आपणे मैं मसाला लीधा छे क्रिस्पी बधा काजू बदाम अखरोट एने पण हलका एवा शेकी लेशुं। आपणे 2 मिनिट जेवुं शेकाई जाय एटले आपणे एने एक वाटकीमां काढी लेशुं। हवे आपणे मिक्सरमां आपणे ब्लेन्डर करीशुं। ग्रेवी एनुं एकदम झीणुं दળી लेशुं। आपणे मिक्सर जारमां फेरवी लेशुं। ज्यां सुधी झीणुं न थाय त्यां सुधी एक वाटकी जेटलो मैं गोळ लीधो छे। तमे तमारा स्वाद मुजब तमे गोळ लई शको छो। मैं अहींया मीडियम लीधो छे। अने हवे आपणुं छे ग्रेवी छे ए थई गयुं छे एकदम झीणो लोट। आ रीते होवो जोईए एकदम करकरोय नहीं अने बहु जाडोय नहीं एवो एकदम झीणो राखवानो छे। आपणे एक डिशमां काढी लीधो छे। हवे आपणे एक सीक्रेट वस्तु छे ए आपणे नाखीशुं एमां। तो आ काजू बदाम आपणे एक दળી लेशुं मिक्सरमां। तेमां मैं थोड़ी खांडे पण 1 चमची जेटली एड करी छे। ए पण दळाई गई छे आपणी खांड अने काजू बदामनो भूको। हवे आ मिश्रण छे ए आपणे बराबर एने मिश्रण करी लेशुं। अहींया मैं लीधुं छे पीनट बटर। ए बहार तमने मळी जशे गमे ते मूल के दुकानमां तमे जोई शको छो। आ मगफळीनुं ज होय छे। तो आपणे 2 चमची जेटलो आपणे पीनट बटर एड करीशुं। पीनट बटर नाखवाथी बहुत सरस सारो टेस्ट आवे छे मोदकमां। अहींया घी के कोईपण वस्तुनो आपणे उपयोग नथी करता अने 1 चमची जेटलो मिल्क पाउडर आपणे एड करीशुं। तो एनो टेस्ट छे बहुत सारो आवे छे। हवे आ मिश्रण छे एने आपणे बराबर रीते एकदम मिश्रण करी लेशुं। तमे जोई शको छो मिश्रण आपणा मुठ्ठीमां आवे त्यां सुधी आपणे एने बराबर मिश्रण करवानुं छे। अने आ पीनट बटर थी बहु मोदकना लाडू बहु टेस्टी बने छे। तमे एक वार जरूरथी ट्राय करजो अने एक वार लाडू जो आ खाशो तो बीजी वार तमे पण बनावशो। मैं 1 चमची जेटલું घी एड कर्युं छे। तो एनाथी थोड़ो टेस्ट थोड़ोक सारो आवे छे पण मैं तमे न नाखवो होय तो कीप्स करी शको छो। हवे आपणुं मिश्रण छे बराबर न थाय त्यां सुधी आपणे एने बराबर हलावता रहीशुं हाथथी मददथी। मिश्रण मुठ्ठीमां आवे त्यां सुधी आपणे एने एवुं मिश्रण आपणे करवानुं छे। तमे जोई शको छो आपणा लाडवा बनी जाय। तमे गोळ लाडू बनावा होय तो पण बनी शके छे। अने मैं अहींया आपणे बीबू लेशुं मोदकनुं बहार मळी जाय छे तमने। तमे जोई शको छो मुठ्ठीमां आवे एवो मावो बनी गयो छे आपणो तैयार। हवे बहार मळे छे आ बीबू तमे लई शको छो।
હવે આ રીતે આપણે મોદક છે એ ભરી લઈશું. માવો છે એકદમ બની ગયો છે અને એમાં વચ્ચે આપણે કાજુ બદામ અને બધાય ડ્રાય કરેલા છે એ એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા મોદક છે એ કેટલા સરસ બનશે. આ રીતે હોવું જોઈએ અને એકદમ પ્રેસ દઈ અને લાડુ છે એ બનાવવાના છે બીબામાં, એટલે આપણું છે એ લાડુ છે એકદમ સરસ બની જાય છે. આમાં મેં 1 ચમચી જેટલું પીનટ બટર નાખ્યું છે. નાખવાથી એમાં પણ સારો ટેસ્ટ આવે છે. તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે તમારે એક પછી એક બધા મોદક છે એ તમારે બીબામાં ભરી લેવાના છે અને વચ્ચે આપણે કાજુ બદામ અને ડ્રાયફ્રૂટ છે એ આપણે વચ્ચેના ભાગમાં નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ આપણા મોદક બની ગયા છે. આ રીતે તમારે એક પછી એક બધા મોદક ભરી લેવાના છે બીબામાં. ગમે અમારા મોદક તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો. વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો. હજી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરશો એટલે અમારી નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તમને જોવા